Zašto naši zglobovi pate? Jeste li ikada ustali iz kreveta i osjetili bol pri prvom koraku? Ili možda pokušali dohvatiti nešto s visoke police, samo da bi vas oštra bol u ramenu zaustavila? Bol u zglobovima je tihi neprijatelj koji nam kroji svakodnevicu i ograničava slobodu kretanja. Mnogi od nas prešutno prihvataju ove bolove, misleći da je to neizbježan dio starenja. Ali šta ako vam kažem da postoji jednostavan prirodni lijek koji možete napraviti u vlastitoj kuhinji, a koji donosi olakšanje već nakon prvog korištenja? Danas ću s vama podijeliti dragocjenu tajnu koja je generacijama čuvana u riznici ruske narodne medicine. Recept za koji se čini prejednostavan da bi bio učinkovit, ali koji je mnogima promijenio život. Pripremite se da otkrijete kako 4 obična sastojka, koja vjerovatno već imate u svojoj kuhinji, mogu formirati moćnu kombinaciju protiv bolova u zglobovima. Zašto nas zglobovi bolete? Bol u zglobovima je univerzalno iskustvo. Pogađa i mlade i stare, sportiste i one koji vode sjedilački način života. Naši zglobovi su kompleksni mehanizmi sastavljeni od kostiju, hrskavice, tetiva, ligamenata i sinovijalne tekućine. Oni omogućavaju našem tijelu pokretljivost, fleksibilnost i stabilnost. Međutim, s vremenom ili zbog različitih faktora, ovi dijelovi mogu početi ih protestovati. Često vjerujemo da su bolni zglobovi isključivo posljedica starenja. Istina je da nakon 40. godine života naša hrskavica prirodno počinje gubiti elastičnost i sposobnost regeneracije. Ali, šta ako se bolovi pojavljuju sa 25 do 30 godina? To sigurno nije starost. Razloga može biti više: prethodne povrede ili traume, prekomjerna tjelesna težina koja opterećuje zglobove, preveliko opterećenje tokom sportskih aktivnosti ili fizičkog rada, upalni procesi poput artritisa ili reume, nedostatak određenih nutrijenata u prehrani, loše držanje ili neadekvatna tehnika pri dizanju tereta, genetske predispozicije, autoimune bolesti. Bez obzira na uzrok, bol u zglobovima značajno umanjuje kvalitet života. Ograničava našu pokretljivost, remeti san, smanjuje produktivnost i općenito utiče na naše raspoloženje i mentalno zdravlje. Mnogi posežu za farmaceutskim preparatima koji pružaju trenutno olakšanje, ali često dolaze s neželjenim nuspojavama pri dugotrajnoj upotrebi. Snaga prirode i tradicija narodne medicine. Kroz historiju, ljudi su se uvijek okretali prirodi tražeći lijekove za svoje tegobe. Prije modernih medicinskih dostignuća, narodna medicina je bila primarna metoda liječenja. Iako danas imamo pristup naprednim medicinskim tretmanima, mnogi drevni recepti pokazali su se jednako učinkovitima kao i prije stotinama godina. Ruska narodna medicina posebno je bogata receptima za liječenje različitih bolesti i tegoba. Oštre zime i težak fizički rad koji je karakterisao život u ruralnim dijelovima Rusije prisilili su ljude da razviju učinkovite metode za ublažavanje boli u zglobovima. Prenošeni s generacije na generaciju, ovi recepti su izdržali test vremena. Recept koji ću vam danas predstaviti dolazi upravo iz te riznice znanja. On kombinira 4 jednostavna sastojka u moćnu mast koja prodire duboko u tkivo, djelujući direktno na izvor boli. Ono što ga čini posebnim je njegova jednostavnost, pristupačnost sastojaka i najvažnije njegova učinkovitost. Sastojci 4 heroja u borbi protiv boli. Za pripremu ove čudesne masti potrebno vam je samo nekoliko minuta i sljedeći sastojci je: 1. Med i tekuće zlato prirode. Med nije samo slatki namaz za hljeb. Ova gusta, zlatna tekućina sadrži preko 150 bioaktivnih komponenti i već tisućama godina se koristi u medicinske svrhe. Med sadrži flavonoide i fenolne kiseline koje imaju snažno protupalno djelovanje. Također, med ima antimikrobna svojstva koja pomažu u sprječavanju infekcija. Kada se nanosi topikalno, med stvara prirodnu barijeru koja zadržava vlagu i omogućava drugim sastojcima da dublje prodru u kožu. Njegova higroskopska priroda, sposobnost privlačenja i zadržavanja vlage, pomaže u smanjenju oteklina oko bolnih zglobova. Med također sadrži glukozu oksidazu, enzim koji proizvodi malu količinu hidrogen peroksida, što dodatno pojačava njegova ljekovita svojstva. Idealno je koristiti organski, neprocesirani med koji sadrži najveću koncentraciju aktivnih komponenti. 2. Senf, više od običnog začina.
Senf se pravi od sjemenki gorušice ili žgaravice, Latinapis alba, brasica nigra ili brasica juncea. Ljuti senf sadrži alil izotocijanat, jedinjenje koje izaziva zagrijavanje kože i povećava protok krvi u područje na koje se nanosi. Ovaj proces, poznat kao rubefakcija, pomaže u otklanjanju boli na dva načina. Prvo, povećani protok krvi donosi više kiseonika i hranjivih tvari u područje, ubrzavajući proces ozdravljenja. Drugo, toplina uzrokovana senfom aktivira receptore za toplinu u koži, što može privremeno preopteretiti nervne puteve i blokirati signale boli. Sjemenke gorušice sadrže i sinigrin, glukozinolat koji ima snažna protupalna svojstva. Kada se sinigrin razgradi, oslobađa jedinjenja koja mogu smanjiti upalu i otok. 3. Sov je drevni lijek za moderne probleme. So je mnogo više od začina za hranu. U medicinske svrhe koristi se već hiljadama godina. Stari Egipćani su koristili so u mumifikaciji, dok su stari Grci prepoznali njena antiseptička svojstva. Kada se koristi u oblozima, so pomaže u izvlačenju viška tekućine iz otečenih tkiva. Djeluje kao prirodni osmotski agens, povlačeći vodu iz tkiva i smanjujući otok. So također pojačava prodiranje drugih aktivnih sastojaka kroz kožu. Sitna so ima veću površinu kontakta s kožom, što omogućava brže i učinkovitije djelovanje. Za najbolje rezultate preporučuje se korištenje morske soli, koja sadrži dodatne minerale korisne za zdravlje zglobova. 4. Voda je katalizator reakcije. Iako se voda može činiti kao najobičniji sastojak, ona igra ključnu ulogu u ovoj formulaciji. Voda služi kao medij koji pomaže u otapanju i miješanju ostalih sastojaka, stvarajući homogenu smjesu koja se lako nanosi na kožu. Voda također pomaže u aktiviranju određenih komponenti u medu i senfu, pojačavajući njihova ljekovita svojstva. Bez vode, ostali sastojci ne bi mogli postići svoj puni potencijal. Za ovaj recept najbolje je koristiti destiliranu ili filtriranu vodu kako bi se izbjegla kontaminacija neželjenim mineralima ili hemikalijama koje mogu umanjiti učinkovitost pripravka. Priprema čudotvorne masti, korak po korak. Sada kada razumijemo snagu svakog pojedinog sastojka, hajde da vidimo kako ih kombinovati u ljekovitu mast koja će vam pružiti olakšanje. Sastojci i 1 velika žlica prirodnog meda. 1 velika žlica ljutog senfa. 1 velika žlica sitne soli, po mogućnosti morske. 1 velika žlica čiste vode. Postupak pripreme je: prvi korak, u čistu posudu stavite 1 veliku žlicu meda. Pazite da koristite kvalitetan, neprocesirani med kako biste dobili maksimalnu korist od njegovih ljekovitih svojstava. Drugi korak, dodajte 1 veliku žlicu ljutog senfa. Ljutina je ovdje ključna jer upravo ona izaziva zagrijavanje i poboljšava cirkulaciju u bolnom području. Treći korak, umiješajte 1 veliku žlicu sitne soli. Sol će pomoći u izvlačenju viška tekućine iz otečenih zglobova i poboljšati prodiranje aktivnih sastojaka. Četvrti korak, na kraju dodajte 1 veliku žlicu vode da biste postigli odgovarajuću konzistenciju smjese. Peti korak, temeljito miješajte sve sastojke dok ne dobijete homogenu smjesu kremaste konzistencije. Možete koristiti drvenu ili plastičnu žlicu za miješanje, izbjegavajte metalne predmete koji mogu reagovati sa sastojcima. Šesti korak, kada je smjesa spremna, prebacite je u čistu, praznu kutiju od kreme ili drugu pogodnu ambalažu s poklopcem koji dobro zatvara. Etiketirajte posudu datumom pripreme. Ova količina masti trebala bi biti dovoljna za 4 do 5 tretmana, ovisno o veličini bolnog područja koji tretirate. Čuvajte mast u hladnjaku između upotreba kako biste produžili njen rok trajanja i sačuvali aktivne sastojke. Kako pravilno koristiti mast za maksimalne rezultate? Pravilna primjena jednako je važna kao i kvalitet sastojaka. Slijedite ove korake da biste postigli najbolje rezultate. Prvi korak, prije nanošenja masti, temeljito operite i osušite područje koje ćete tretirati. Ovo će ukloniti nečistoće i omogućiti bolju apsorpciju aktivnih sastojaka. Drugi korak, zagrijte mast između prstiju nekoliko sekundi. Topla mast lakše će se razmazati i bolje prodrijeti u kožu. Treći korak, nanesite debeli sloj masti na bolno mjesto laganim, kružnim pokretima. Nemojte snažno pritiskati ili trljati jer to može izazvati iritaciju. Četvrti korak, nakon nanošenja masti, prekrijte tretirano područje najlonskom vrećicom.
Ovo će stvoriti okluzivni efekt, sprječavajući isparavanje i poboljšavajući penetraciju aktivnih sastojaka. 5. korak, preko najlonske vrećice zamotajte topli, po mogućnosti vuneni šal ili drugu toplu tkaninu. Toplina će dodatno poboljšati cirkulaciju i ubrzati djelovanje masti. 6. korak, držite oblog 1,5 do 2 sata. Ovo je optimalno vrijeme koje omogućava sastojcima da prodru duboko u tkivo i postignu maksimalni učinak. 7. korak, najbolje je raditi tretman pred spavanje, kako bi nakon uklanjanja obloga bolni zglob mogao ostati u mirnom stanju. Ovo omogućava tijelu da se fokusira na proces ozdravljenja bez ometanja pokretima. 8. korak, ujutro temeljito isperite tretirano područje mlakom vodom i osušite mekim peškirom. Za najbolje rezultate, ponovite postupak 4 do 5 dana uzastopno. Mnogi korisnici primijete značajno poboljšanje već nakon prvog tretmana, ali kumulativni efekt višekratnih primjena donosi dugotrajnije olakšanje. Nakon inicijalnog ciklusa tretmana možete primjenjivati mast po potrebi kada se bol ponovno pojavi. Slušajte svoje tijelo i prilagodite učestalost tretmana prema intenzitetu boli i vašim individualnim potrebama. Naučno objašnjenje zašto ova kombinacija djeluje. Iako je recept ukorijenjen u tradiciji narodne medicine, moderna nauka može objasniti zašto je ova kombinacija sastojaka toliko učinkovita. Sinergijsko djelovanje. Kada se kombinuju, ovi sastojci stvaraju sinergijski efekt, što znači da je njihovo zajedničko djelovanje jače nego suma pojedinačnih djelovanja. Med i senf zajedno stvaraju blagu reakciju koja proizvodi toplinu i poboljšava cirkulaciju. Protupalno djelovanje. I med i senf sadrže komponente s dokazanim protupalnim svojstvima. Upala je često glavni uzrok boli u zglobovima, posebno kod artritisa i reume. Poboljšana cirkulacija i senf izaziva vazodilataciju i širenje krvnih žila, što povećava protok krvi u tretirano područje. Bolja cirkulacija znači brže uklanjanje upalnih medijatora i brže ozdravljenje. Osmotski efekt ESO stvara osmotski gradijent koji pomaže u izvlačenju viška tekućine iz otečenih zglobova. Ovo smanjuje pritisak na nervne završetke i ublažava bol. Modulacija boli, toplina i hemijski spojevi u senfu mogu privremeno blokirati signale boli, djelujući slično kao neki farmaceutski analgetici, ali bez sistemskih nuspojava. Duboka penetracija, okluzivni efekt najlonske vrećice povećava temperaturu kože i otvara pore, omogućavajući aktivnim sastojcima da prodru dublje u tkivo. Istraživanja pokazuju da topikalni tretmani koji kombinuju zagrijavanje s prirodnim protupalnim agensima mogu biti jednako učinkoviti kao neki nesteroidni protupalni lijekovi za ublažavanje boli u zglobovima, ali s manje nuspojava. Ovaj drevni recept pomogao je brojnim ljudima kroz godine. Evo nekoliko iskustava koje su podijelili korisnici. Godinama sam patio od boli u koljenima zbog osteoartritisa. Isprobao sam brojne kreme i tablete, ali ništa nije pružalo trajno olakšanje. Prijatelj mi je preporučio ovaj recept i bio sam skeptičan zbog njegove jednostavnosti. Nakon samo 3 dana primjene, bol se značajno smanjila, a pokretljivost poboljšala. Sada pripremam ovu mast redovno i koristim je čim osjetim prve znakove boli. Dragan, 63 godine. Kao profesionalna plesačica, moji zglobovi su stalno pod opterećenjem. Prije važnog nastupa, osjetila sam oštru bol u desnom ramenu. Nisam htjela uzimati lijekove protiv bolova zbog mogućih nuspojava koje bi mogle utjecati na moju izvedbu. Odlučila sam isprobati ovu prirodnu mast. Nakon samo jednog tretmana, bol je gotovo potpuno nestala. Sada je ova mast obavezan dio moje plesne torbe. Marija, 29 godina. Radim kao vodoinstalater već 25 godina i moji zglobovi su bili u užasnom stanju, posebno laktovi i ramena. Moj liječnik mi je preporučio operaciju, ali sam htio isprobati prirodne metode prije tako drastičnog koraka. Nakon dvosedmičnog redovnog korištenja ove masti, bol se toliko smanjila da sam mogao odgoditi operaciju. 6 mjeseci kasnije i dalje koristim mast povremeno, a operacija više nije ni u razmatranju. Nikola, 51 godina. Kroz ovu detaljnu analizu otkrili smo kako 4 jednostavna sastojka mogu formirati moćan savez protiv boli u zglobovima. Ova drevna receptura ruske narodne medicine zaista predstavlja blago koje je izdržalo test vremena.
U svijetu gdje često posežemo za farmaceutskim rješenjima, osvježavajuće je znati da ponekad najjednostavniji, najprirodniji sastojci mogu pružiti olakšanje koje tražimo. Ova mast nije samo lijek za bolne zglobove, ona je podsjetnik na mudrost naših predaka i nevjerojatnu ljekovitu moć prirode koja nam je na dohvat ruke. Zapamtite da je ova mast komplementarna terapija koja može pomoći u ublažavanju simptoma, ali nije zamjena za profesionalnu medicinsku pomoć. Ako imate ozbiljne ili dugotrajne bolove u zglobovima, svakako se posavjetujte s liječnikom kako biste utvrdili uzrok problema i dobili odgovarajući tretman. I dok završavamo ovo putovanje kroz svijet prirodnih lijekova, pozivam vas da podijelite svoje iskustvo s ovom drevnom recepturom. Jeste li već koristili neke od ovih sastojaka za ublažavanje boli? Planirate li pripremiti ovu mast? Vaša iskustva i pitanja su neprocjenjiva za našu zajednicu. Ako vam se svidio ovaj detaljni vodič, pozivam vas da se pretplatite na naš kanal gdje redovno objavljujemo slične sadržaje o prirodnim lijekovima i tradicionalnoj medicini. Također, podijelite ovaj video sa svojim prijateljima i članovima porodice koji bi mogli imati koristi od ovog jednostavnog ali učinkovitog lijeka. Ne zaboravite lajkovati video i ostaviti komentar s vašim iskustvima ili pitanjima, radujemo se vašim povratnim informacijama. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da gledate do kraja. Želim vam zdravlje, vitalnost i život bez bolova.